Nengi jompok, nengi jompok menika beda orang ala ko ke Arab Saudi 32 tahun. 32 tahun, dan benih dekat dah 32 tahun. Ala kom nengi bere pesene kere maki ke kantong. Jajal tu pikir. Ala kom apok pak amanteng sebeda nengi bere pesene kere maki ke kantong. Karena pon sakit tak gelar alakku nengi bere mole le seminggu mate pak. Teti judul o di inro alakko beda. Alakko mate pak. Oleh na alakko siapa singakan si Odi. Teti judul o di in alakko beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setuju para alim, para kiai, langkong-langkong senyepoe lembaga pendidikan Islam sebeda di bawah naungan Yayasan Madrasah Darussalam. Semulja Kiai Muhammad Farid, asarang sateja para kiai, saya alhamdulillah bagbadan saya hadir satejana abtina sangat amul jaki, sateja kuru-kuru abtina senyon seporah manabi abtina tak nyebut asma aku ngepon dek satejana abtina sangat amul jaki. Sateja para tokoh masyarakat dari kepala tisah asarang sateja siapa untuk pemerintahan tisah abdina sangat amul jaki. Sateja alumni, sateja cakanca panitia, para simpatisan, tantretan peletang ke kaum muslimin muslimat satejana abdina sangat amul jaki. Abdina gelak sarasar nelpon cek pokol beluk ki buru mangkat. Kaya ngaptina paring ngoning, kol beluk kabiti, kaula pokol beluk ki buru mangkat. Ternyata saya hubungi budi Jakarta. Lakar ngak ni kering makin bang. Jadi informasi ki buru depak ke kantong. Dan kula lasare insya awal ki akan te pangacina almarhum Abah. Kantoskan pokol beluk abtina cet ampon lastare motor pokol beluk kaula mangkat kalau setengah sanga depak janjen gula mak le tak cek malam mah pangaterona le tak cek malam mah karena informasi telat sih depak yang kiabek malam nikah yang manter-manter pada keterima kekapi. Asyukur dek kakusi Allah kaula ajunan seteja laki takdir bisa apol kompol paling pun tenaga angkui aki kiki kau dien menika bah dalam rangka ngai moti haul epon Kiai Syamsul Arifin aki kiki kau dien menika parlo. Sebab orang mati ni pak, di mati pak, ada orang mati pak bu, ada pak bila mati.
Le kau leben sampian ni kering ki paringi odi tore gigi rakera inga ni kau di bon tade se yo be sedeng ni ka bon artina mati dalam kebadan ngak nika pun nyaman kira ke kau leben sampian mun kira ki bede se yo be abong kong ki odi beni kan parlo na apa kerempek ni kami gi bede sayo mun kira cet pon sedeng nyaman tak usah pengajian gitu tore ger napa pun bejengan cukup rageret tak ndi kepikiran mi apa jeung ke masjid sobun apa lekan ada bangun kira cet niat pong ki bede lakun sobu nikah baca gelu nah nikah mun keng pira arem bege melolo ana pak cerengan nikah beniring minggu film nikah ben pengajian sing ngajak ke masjid nikah beni pira mangken cet pon mole lambe kira mun keng cet katon tak kira nikah tore je berman nikah apa sungguh apa pada mole tore gelu kanten kula parlo mator sedeng bon odi pada ben kula ben sampian ni kenyaman bon mateh dalam kebadan ngak nika pon rida kula ben sampian mun keng katon bede se tepak pong mangken pak ongku rakira gelu nah masa tak tingut dia je sekalian lekana sebelum subuh atau tahajud wah sekalian bapak masa pas tak di pikiran iya masa kok pas tak tahajud sekali sama merodi gelu nah masa tak di pikiran pada ben penik kau leben sampean mungkin jad tahajud coba deki torek maksud demak le bedo oleh napol kompol nikah mun kira keng cet pon tak yo boleh ya ada parlon pengajian dia lah pera apa kerembek kenyamanan nikah untan oke au be gula amung ke masjid gula insyaallah ngantos apa kino torena mun cet keng niat rakira kau leben sambian napa keng cet takdir tak ketemu ben masjid sekali napa berem ni kau unggun si tepak ni kah mapah katon cek gelin na katon rakira tak di niat tanjet asar duhur sika masjid gelu nah mun pol cai pon ibadah beni ning masjid melolo engki keng secek modena ibadah penika salat selema bekto rakira judul odin kau leben sampian ni kapah judul napa ajudul lakko tore gerpe nengi jompo buk nengi jompo panika beda orang ala ko ke Arab Saudi 32 tahun 32 tahun dan benih dekat dah 32 tahun ala kom nengi bere pesene gere maki ke kantong jajal tore pikir alakong apok pak amanteng sebeda nengi bere pesene kere maki ke kantong karena pon sakit tak kelar alakong nengi bere mole le seminggu mate pak teti judul di inro alako beda alako mate pak oleh na alako siapa singakan si odi teti judul odin alakko berapa le kau leben sampian toh gigi judul odi kau leben sampian ni kenapa kira katon benyaan laku lakar jet alakko menika ibadah cuken pak keng masa tada au benabe nika ingat nika terus milana dari saking belas beni sera Allah dari ni sera Allah ke kaula ben ajunan pernikahan sajen atamba umur
tamoi si arupa penyakit jen nyanter bu. Jen nyanter neng sekece keteng nguncur abid kelup ngerenyeng manceng abid kelup berteng nemu bae mon pon sepo le bila ingat ni kebiasaan apa ingat ke masjid pas ana apa bola nah ala gua tak kelar po benih keng karena tak terwala gua tak kelar po. Jadi dari saking belas benih sera Allah kadang manusia penikah benih kadang menikah jadi normal lah manusia saja ijabut orang ben Allah keni sekoni ana apa bola nah sabab pun pas tak ijabut sekali orang ni kan ongku tidak siung ke masjid dah pak ongku dah siung ke masjid ada bagian pun sepon apa ni benih tak terwala aku pak keng pun tak kelar si ala aku sebidabit dengan masjid kadang sepo bini andre dari maurib tak boleh man boleh sampai ke Isa aru benih keng kenceng si awir itu bila boleh leso si boleh lah lekan dari belas benih sera Allah bila kadung mangkat si tak boleh ke masjid pacur ngoncur dengan masjid boleh tak kejapok je mun boleh ikakan jalan nah Milan aja angu-anguan kapapahari nga Allah sana usah katon tak cocok kabe bisa-bisa penikah sih titi meras ka kaula benajunan laku na sadu malam nah pompong giodi mon pon almarhum mon ponde pak ka ajel karesingan dos sabera pak mantur bede sia doa agi ka kaula benajunan laku na sadu malam pong ki odi tore je ngantos duan orang kaula ben ajunan mun keng ki bisa parnyoonan tore parnyoonan mun keng ced ki bisa matoro abe langsung ke Allah tore patoro nomor setong apa je buk apa jan apa je pak orang ngabule ke Allah ni ke macam telok ni kepada fokus kapi ni ka ikhlas ke kapi keng macam telok ni kula andi anak ta telok sewa tuaan kelas hitung sanawiyah se nomor 2 kelas 4 SD se nomor telok 0 kecil se nomor 4 ada ki nyari patarangan dia para ragu si sami mulja ngireng tian dia ki judul o diin kaula ben sampia kaula betoan aboto nyari aing tak nemu aing ngocak kesini kenian kasih ngodeun dek jalan babah meliaki aing sah ke koperasi nyaut sedek ngodeun engkau boleh saya soro kunung kuna si paling bocet ego ceke cering kakak berdua kenapa selalu adik ya njak marah keng la nyoro been kok njak ya berak meleka koperasi ya tak torocak sekali kro njak enggak lagi lente ben gule jauh jaan pada ben lengan loh teku nggak jauh jangan coba nih pokok lagi berapa tahu mangkatan aja iyalah mangkat kerua karena iston apa keng takok kalente sepada ben lengan pak tahu saja gua pada ngerti lain kasus ben se nomor 2 ngaga kaula aboto nyoro ke nomor 2 kak jalan sah meliaki aing ke koperasi can nomor 2 bah kaula beni tak ende kengkan pon kaula ten cek ni ke atas tak isa belekan nah kula guru datang dari sekolah nyono sepora kula beni tak ende keng mon bisa nyoro adik tapi nyoro abang ben kule patau WC sepolo ya aing ngatelo ibu hari berdega hari na pitong ibu ya
Rakira nyuruh pinter kok, bagi ke pinter bagi sosok dia, mun ben la tanda. Siap? Petong ibu bah, ongguan galak gue lebih iya, ya jalan makat. Mangkat ternyata galak. Aneka karena itu, apa karena sosok nih pak? Ya, pada ngertiin na berarti. Pita ben situaan pak, karena lebih ngerti situaan benega. Kaulo aboto, tak usapin teten posang nyeri aing situaan. Tatemu ben bedena aing pon kosong galon. Ba aing sobung pon. Pare ngobeng tikel kaula sing ngobengna ke koperasi. Ieu ngalak jalan nang ilaci rojong. Melesana babiki banjak setong pai. Tak usah soro mangkat. Le ni kejelas esto. Le kaula ben sampian kep odi ni ka Pak. Kep odi ribuk. Kaula ben sampian ibadah ka Allah na paging pola na takok kalintis ibadah ben lengan ruah. O tabeking karena ngarep sosoon. O tabeking karena esto ka Allah. Petepak. Beda orang ibadah ka Allah king karena takok jabur ka neraka. Aro persis pada ben takok kalintis ibadah ben lengan gila. Anak sidak ngodan. Ongku je saking neraka ada tak bejeng jawaban. Beda orang mantep ibadah ke Allah karena gara-gara cecelan barak lah. Tetimal ngamalaki adua awirid arogeng karena gara-gara ngarep sosokan wah. Bila depak kabegina andi pese kendur ibadah. Bila cecelan barak tak usah soro sebiasa tak awirid debai tak ning belang. Beda orang secet ongguan ke Allah sadar aromasa saya mau di engkau Allah saya agabai engkau Allah saya beri rizki ke engkau Allah saya sehat engkau Allah saya jalan tang usaha Allah saya ngatur kau di nasengko di ben mati na Allah mungkin engkau ibadah ke Allah kencet lah wajib apa ke Allah lebuk saya telok pani kepada ikhlas kagapi kau leben ajunan ngebul ke Allah keng takok saya cabur ke neraka kenika ikhlas kau leben ajunan ngebul ke Allah keng makle sabak ke swarga kenika ikhlas langkong ikhlas sebaling tengki kau leben ajunan nyempo ke Allah keng karena sadar ce abek kumantong namung ke Allah tina kita dopak ke sebaling tengki ken takok kan neraka ken ngarep swarga kau leben ajunan ampun orang ikhlas ben pasti katerima ke Gusti Allah makita ngucap amin pokok bah bejeng apa boleh ngucap amin ngaruh letori gep kau leben sampian benika. Ben apa maaf bejeng wabuk meletak japur ke neraka le ikhlas dia. Ben apa buk maaf bejeng ya male pamasuk ke swarga kok le ikhlas. Jadi mun beda orang beda kiai apa yang keterangan orang mun ibadah king kena takok ke neraka tak depak ke Allah. Ya tina kiai jadi ya beda saya tak depak. Din gula ben sampian depak. Ana babolan jad Allah siadabu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah mun urusan sapora dari Allah ben urusan swarga ayo pageteh sari swarga jadi Allah sih makon minta swarga jad wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah patakok kan neraka ben sebab neraka reis sinajat manusia ben betoh can Gusti Allah jadi nama yuk manter ona pas itu ti ibadah na kaula ben ajunan satejeh katarema ka Gusti Allah ngireng cung santaan pangangkep ke le ibadah ni kebuk beni namung urusan sebedi masjid Pak duha ni ke sunnah keng mun sampian ngubu sapeh ngarek ro wajib jelas nih kah? Ani kabuk malam nih kapon. Kalau sebolo duha menikah sunnah
makita duha tak dosa sampean. Keng mun sampean ngubu sape ngare aro wajib no. Mun tak ngare aki dosa. Beda orang bini ahli tahajud capur ke neraka karena gara-gara ngorong koceng sampai mati tak ibakan nih. Cek masuk neraka karena gara-gara ngubu manuk lupai sing inu menah. Kira-kira mayu. Dagera orang kuat. Saben-saben kalakona kaula ben ajunan sekalakuan penikah ikan niat karena Allah ben made tengridan Allah arwah ibadah. Contoh alatin reng sepo ibadah napa beni tak langsung ke Allah lebat cara alatin reng sepo keng alatin reng sepo cet parentana Allah karwa asli ibadah pak. Jadi ngereng cek palor kepikiran kasape karena kadang orang intara mayu lek bentak intara norak ke wali lima re cek beremah oh mak kalau kau ya cek acek aru beni kepikiran ke anak beni kepikiran kereng tua sape sing ngare ah. Karena kadang sapir lebih cekak perasaan ibending ben anak ibending ben ring tuan. Kau le tak yakin dan mun pak bapak re ingat ji anan kelas berempah. Oning bang. Kelas berempah anan pak. Ku tak yakin gule tan. Keng mun sape ngobu berapa bulan ingat re. Tak berapa sahabat nilai 12.500. Tak payah bagi. Wah rogi orang. Jago ngobu belum bulan 17 hari roh. Kena pun 17 hari naroy ke ngai. Mun sape. Mun anak umur berapa tak itemu je. Umur abang tak itemu je umur berapa je. Apek tekareng sepo nikah ibadah malah. Abek tegareng sepo tamasok ibadah si paling rajah kencir namun kuda ke Gusti Allah. Sampai beda debu beda orang mator ke Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kaula panika teronoro perang keng kaula tak kelar Kanjeng Nabi. Odi reng sepo na benki beda kare embuk Kanjeng Nabi. Mulai perang abeen beda nang yembun. Been alatin embuk pada ben oleh kenciran haji ben alatin embu pada ben oleh kenciran umrah tetimun keng tero ke kenciran haji ben umrah apa ben embu latin amun tero mangkada haji nyetor lain roh mun keng tero ke kenciran tero ibadah tero ridhan Allah apa ben embu latin apa benembu latin nom beda orang menikah nyon sepora beda orang wali beda orang bahkan Umar pakon minta doa ke orang pani dari saking mantina orang Umar penikah presiden umat Islam ben seakeun te Kanjeng Nabi saampona Abu Bakar sampai bededebu cek saking ngegenjerina Umar penikah kabagusna Umar etoles bodona juga ajuan salam tunya ke bayi pulpen nah tase ke bayi mangsen nah daun salam tunya ke bayi telu bengah tak cokop kang kuinoles kabagusna Umar keng Umar penikah pakun pakon minta doa ben Kanjeng Nabi kasetong orang wali ni nyaman Uwais Al-Qarni Uwais Al-Qarni bani ka pak bani keng karena tahajud sih kata maka Allah bani keng karena duhan bani karena wirid bani karena hizbil bahar hizbil sakran hizbil sargawi hizbil apa ada tong setong si mamantih si masema ke Allah gara-gara paling paraten alatin reng sepo sampian trooni nga amalan si balingi keseneng iben Allah lain na solat si lima bektong alatin reng sepo sampian awirit tasbih norok kasar pasar watagar
Saminggu ngabi tasbih telok cek pecek roh. Kelengal tok ben cek bejen. Keng mun apan benembun ta ilatin matta amal na sambian. Mara jobera engki bah latin. Sambian makita kerengabi atas biler peler roh pekeken saminggu. Lagi lengal tok tak itu muja demah. Keng mun ki enda abentak kapan ben kambun ongku nerak ke sambian. Beni bera ambian bagi guleng gigi ya. Les jelas nih. Seiko ca amal beni kebuk, seiko ca amalan tak kudu seiko wirid. Pentinggi sambian dari wirid dan dari gulak ku kalem malam. Kak mamanti oleh nah dari gulak ku kalem malam awirid ben sambian estoh alatin reng sepo. Tak nyapok ka estoh na sambian alatin reng sepo. Sampai berdebu dari ulama ajunan menabi asolat Allahu Akbar. Mun solat atau solat wajib ningun ning pas reng sepo ati kanan. Dri cara na paranying bacaan na Allahu Akbar pakun tak mireng Dri edi mah bandri tambai paranying boleh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin malai temu jawab oh apa aja keng mun solat ta solat sunnah mon solat ta solat sunnah tengok jelas ya ben kula ni mon pejeng pejeng sunnat reng sepo ati kanan gara-gara tak nyaut sampian tetidukan ke reng sepo wajib ambu solat sunnat kurang berem reng sepo dah. Jadi kau leben ajunan mun keng ete bireng sepo ben Allah kacapok ka umur reng sepo epa gempang berarti kang kuing oleh swarga na Gusti Allah lebat reng sepo. Mila na jebah lujula manjelak bu karefu. Ha berem aja. Nyaut be mun bini ande ba. Mila na je atau karan ben bini anem ba. Kalero nyare musuh mun atau kar ben bini ande. Ongko ada lagi an menang mun atau karben bini anda. La coba engki imun nikah. Mbean mun atau karben nikah bungo pah onggu ih. Tak kira menang je. Be enre mas. Mulai depak dan je. Toman meli apa ba? Onggu ih ba? Iya iya le iya. Iya iya. Saya tompak, saya kenengi, saya kakan berlebar ke kapis yang kubi. Jika tunya natang mama saya kabeli jadi. Onggo ilo coba. Iya iya iya. Iya iya. Tak tolos atau karangan keng mun pas sebini tukang apesuan silake tukang abestoan jadi repa. Mun tak apa min palbel balan cobik ben lepek dia. Cek aja mun nikah pak. Cet pon kodrat dengan nikah. Cet pon takdir dengan nikah. Gerung na bak ornyat nih kak. Mila na jan dokter Aisyah Dahlan, bebini nih kak pak. Dokter Aisyah Dahlan, bebini nih kak. Orang laki sehari semalam paling banyak mun abenta 6.000 ke 7.000 kecap. Mun pon 7.000 keluarga kapi lecak lah. Taimu si abenta kare si tedunga. Pada ben gula nih kak. Kau lebih tongkali na makin nih kapan pak. Sabuluna duhur dua, mari duhur setong, mari asar bedah, mari maurib bedah, mari isya bedah, ni kak mungkin bedah boleh. Ani kada pak kajompok jegi tanya ki bermaan, tak kira aja lah, tak kira nyaut lah. Keng bini an pani kenom sakateri informasi, can dokter Aisyah Dahlan paling sakoni sekutu keluar dari lesan reng bini pani kesari semalam 20.000 kecap. Ah, thank you. Ari yang mun 20.000 tak keluarga kapinom, tak ngide tedung je, li belieun beda. Mun kita keluarga kapi je ke boy salam dan. Puk mun abentah ben reng sepo je nying ranying. Reng orang sepada iman la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Orang mukmin
ben motor ke Kanjeng Nabi ce aranyingan suarana beun ni benting ben suarana Nabi jadi ya canggolang engko tak rida cek saking pejelas ngaruh moret beun mon bisen ka guru ce aparanyingan suarana beun ni benting ben suarana guru jadi ya canggolang anak mona benta benepak anak benta ben embuun caranyingan suarana beun ben suarana pan ben embuun jadi ya canggolang ngiding buk ya teku nyaut pegun mun binian pak bedewe sih kesaut cerengan no make embu kopok tak penting ngiding embu tak betul sila tak ngiding cengkal ke seroja ke sabo aja ke manuk be tak ning belah depan ke sabo si mulia tak gelar sila seroja jelenan ke sabo be ibuk aro beni cengkal cek saking abek kening ke bele canding sepo kok tak terus ngambung ke laku na beun je bing engko tak terus mamelaran da beun je ada ring sepo terus ngambung ke anak ada ben kaula ben sambian mon pon andi ring sepo tak pate mireng muni pakasar kopok mayu je ardeng seko cak ring kopok kri tak ngiding kedengar deng bu itu mujak kopok ya ardeng seko cak ring kopok cetak ngiding kadeng ardeng kaula ben sampean munan di ring sepo tak pete mireng intareh tulit sapo kopok na orang kopok muni tulit atau le itu mujak kopok ya ardeng ya salah na sing ardeng mah yu tepak rumus riah itu mujak gopok ya ardeng kan sambian si salah lakar jeteng ki aduh mage mau nembu kaula cengkala sebulu dua cengkalan kaula ben sambian mon embu cengkalan ongku cengkal urusan laku raja aja alaku ala aku bos rojo ngubu sape pak ngubu be yang bilang arek tak itu mujak oleh apa nah menaboy si masa ngebutok abak doh tule bukti aki oleh nering tua tak geger ke orang geger kambian pita ben cengkala kau leben sambian aduh kau leben empian gigi alam mbak seroja ngeleleng mangkat boy kau le teman katamu yang ringkut tak kejempok ngibebet dena aqua aisi ain napa nih kah tak langkong ya ring sepo abdi naga dinto ampon tak pati sehat orang nga impon manabi adi kanan adorok mun awlokan adorok mak ikai ding ketetangkeh manabi bede tamu cek todu sabdi nataker adorok pas tak nemu bener mak abdi na sejet pon usaha katon tak muda usaha adorok mak ikai ding ketetangkeh taker atanya kula nyon sep abid nih kaki kurang langkong setengah bulanan kayak itu kesamakan can kule pikir ya Allah setengah bulan le nyari syarat setengah bulan pak nyari sambian ben basera sambian benik bini kayak tak terus olok bini nah patojuk ben kule ben bini nah ni bini relo molo pak jongku dia bismillahirrahmanirrahim ngereng kator ngereng sila kena ben buntun na din nambian kena din gula yang melolo ni gabera make ben ben pasir sambian beni bini gula olok patojuk ben gula keduaan ngak ni sambian pak ben sambian bu nyon seborah kau le beni keng tero akuru na sambian ring sepo saya minta ki syarat ni ke 15 hari kian kemakin pon sambian minta syarat gara-gara todus ketetang ketak gelak kau leben sambian si aderek lembek beni sehari 2 hari beni sebulan 2 bulan 5 tahun
Bila ngocak melia pentol, mak, kau bodoh tamu, itu dek tamu. Bila ngocak meliain mainan, tak tahu je nengi pasar, aku lur. Todu sepak benembu, di anak guluban sampian. Entan, tak todu tan. Tahun ing coba parapan nengi semuh, tahun ing banyak noreng. Bila kadung berdesai kakarep nangis, aku lur. Todu sepak benembu, tak todus. Mak bera urusan aku lur nyon sebora sejet pocet tak tahu je nengi pengajian bila kadung nyos wataning belang je. Napa todus embuk je tak tahu je nengi banyak noreng ibu kolpat sono akib. Kau lewen sambian ni kaki oleh 15 hari aja gereng sepo empon lain nyeri aki syarat. Tore samikir beker boleh. Amak kau lewen ajunan benika mata iker beker boleh. Milan na tada istilah na anak balas jasa memulai tete ada. Kau lebih bisa balas jasa tak kira la wahida min mi'ah dan ngajing Nabi 1% bi tak kira tan ana babolan reng sepo banika mon alatin ana estoongku kana keng mon ana alatin reng sepo bedegaranan na gadeng mak ben bu bila tadak sekali tunyanan nengagang kok lambe je ku ngegi banyak saben ngegi bungkol eneng ka ale. Bila setia lah gemet ke kepi tunya nala karere kuna ben apa rek saben minggu entar gangkok bah nyaman pamilu reku nama lolo kok ongku kan bila laep ben nengah gangkok bah mungkin sokin neng kale mata jalan ya bila ngarir ya tada jaran aku leben sam nyon sebora benega. Kau le sering ngamator eman kaman embuk ni kaparapan deer ngempen kau leben sambian pak parapan deer embuk ni ka ninguning pas aku padeng abe terus coba kelembu ya malah perak alhamdulillah ri ya sekesi masembeng ketabun moleh gele ya lah keluar marah terus jong terus sambing akan benih bekel tak itu bi je isi om lo terus parapan ngakan mata kau leben sambian no malong bolong ngakan ben bini ben anak pas embuk ningkong nengi bebe can embuk jong tak gelar je kok yo jole dia ya milana kau leben sampian mun ki ete pireng sepo payakin tada suarga lebih semak eventing lebet bengla bengareng sepo berema be ika beda nereng sepo rumah ke kau le lambat tak ilatin reng sepo kau le kena loncak dari lem tabuk langsung ilatin macam di embuk benepak tarok norok panapan tinah kau leben sampian panika alatin reng sepo benik yang bolan reng sepo alatin kau leben sampian kau leben sampian nika alatin reng sepo keng karena parentana Allah jelas refuk kau leben sampian alatin reng sepo keng karena parentana Allah benih keng karena lambek teman ilatin beneng sepo benih keng karena todus kata tangkem iko cak tak entos tak paraten benih keng karena todus oreng keng karena Allah tahu sa alasan reng sepo kau le tak adil make ale pemilu sebuah abanyaan kau le bola lah orang alatin reng sepo bani kecil keng karena riberin reng sepo pakarna Allah male tak keriangar payakin saben saropia si keluar atas nama reng sepo ibu lain ben Allah kau le ben ajunan bani kamun ki kacapok kereng sepo kini berarti cet pakempang suarga lebet reng sepo yuk latin reng sepo pong-pong abe kita sepo adalah pukul 10:30 baru mereka pak sereng
Iya bu, malam jadi buru. Ngino magelo, anu lah ya, beketal gerungan lah. Mun ngonceng kiai tatang ke nga dia apa? Ajak kik. Setong manter abe peneka marah. Ya marah. Kaule man ka man mator. Kanjing Nabi amalan pun apa sebaling ikaseneng iban Gusti Allah. Ayul a'mal ahab ilallah. Amalan pun apa sebaling ikaseneng iban Gusti Allah kanjing Nabi. Nomor setong as-salatu ala waktiha. As-salat patepak kabukton nah. As-salat patepak kabukton. Cek pas talempas wanu, cek betelebet. Sobu ni ke sebelum nama tuare. Rak terak tanah oleh. Mun rak terak are tak ada rolah. Mara beda waktu no solat bani ke bani berak solat ke wajib. Patepak ke waktu no wajib kia. Tina pokok apa jeng. Cak berak pokok apa jeng. Fawailul lil musallin. Palang orang siapa jeng. Siapa jeng dia? Palang. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang selalai dari solat. Ai saya kan maksud guru lalai bekton pas talempas. Sobu tak temu ben areh. Asar tak kacapok ka areh. Saya kocak sobu ki tade areh. Mun la areh ngacor nang apa boleh lah teker tengking. Arwah beni sobu arwahnya mana duha. Ngiding ha. Saya kocak asar areki panas. Mun pon kacep lah teker nyunuk kagapi arwah beni asar. Arwahnya mana maurib. Cet seepatoro asar. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga solat selimak bekto. Jadi was salatil wusta ben solat singak tengahan. Solat sita kepe. Napa gini? Asar. Mon duhur ambu kagapi. Apa jeng tak apa jeng. Bila adan duhur ambu. Arab apa bolan? Lapar ngakanalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Duhur. Ambu. Makai tokang. Ambu toron. Duhur lah. Beni apa? Jangan beni pak. Ngakanah. Rantalah. Buah. Sal-salong kureng seti aja. Maurib. Apa jeng tak apa jeng. Mulai. Arab apa bolan. Rebeng tak nangali je lah. Seta lepet asar ya tak nemu genengan je. Manya manalaku asar ya. Mon bedo orang anang gelem mari duhur. Ongku jiken tak gepok laku ben betul pak. Tak nyaman ke bener tanah aja. Keng mon mari asar bek malam roi temu luk-biluk na jiken bah. Lak kalan tanah rojan boa saja. Ongkun. Tak usah belai sampai cek lilih kau tak usah je nyaman luk-biluk na bah. Bila mari asar ya. Makin nukang ngiro bila asar napa boleh bek malam sambian mon nukang mari duhur kalau sok seret pak tak pede lecen ya. Makai saya ramah benaing kalau kas keren. Keng mon asar bek malam ngelenyit kalau sok bah nyaman. Mak bengkibeng katon sehat boleh mon mari asar. Arab apa bola nah? Setan na nyotok jadi no. Setan na nyotok jadi. Saya laku telepet asar aja. Kalau berapa kena? Kalau 5 seperapat lempo asar gi. Nyaman. Antos roskoro senah. Antos roskoro senah. Bila alik salatu wassalamu alaik berkak buru bah kebenggon nah. Apa lek macam terceng tak asar gi bu? Ya. Dapat kebengkong audu akepes apa jeng ba Allahu akbar. Jawab ben masjid Allahu akbar. Ya. Hari ya boleh. Cereng alas na garidu kadebeng, garidu kampet. Lama yo terus akilak kunang jan lagi nak nyaut si bini. Garidu kampet perak ya iman. Kayak mani du kampet jadi.
mak tulos TGP sarah tade amalan selebih manti ke Gusti Allah penting bejeng ada nomor setong bejeng nomor 2 kaula pun bejeng Kanjeng Nabi nah apa boleh sebalik kalau birrul walidain abek teh kareng sepo dadi mun kaula benajunan tro lekas ataka hajat mun minta ka Allah nomor setong bejeng ngapacek rapaan ka bektonah nomor 2 reng sepon aja habis sih pentai du'an nah ijo pira pentai melolo bengi be ijo apa ngibagi le oleh coba pira la cuma pentai du'an melolo orang mangken pani kamun ka kiai salaman nitel pentel gele paroge wah kakapi Edim mah bedereng dina area salaman kareng sepo ilik-belik pada dia. Ada ya, ada kan pakai gaul lenten ya. Ada aja. Dari debu panika gaul ban ajunan ku anishkurli wali walidaik kan Gusti Allah. 2 ban pangisto taule peke nomor setong kasengko pasadar je sengkok si abri rizki ke ban pasadar je sengkok se ongku mau di ban nomor 2 sakalangko ngakareng sepo je pategar kelopai hormat kareng sepo pabek te kareng sepo je kelopai ni kanu tuaki kaula ban ajunan mon kareng sepo kudu di atas nasi lain sampian mon amul jaki ka guru 100 kareng sepo kudu 200 kaula bana ajunan mon hormat ke guru kareng sepo lebih hormat kaula bana ajunan mon takdim ke guru kareng sepo kudu lebih takdim mangken negelik tebelik mon kahabaib ben kiai kaula bani ke ngalang-lang apa motor bagus ke kiai di maboy kahabaib di maboy wanyom tanang balik-balik pada benda ya tore keng kapak ben kambu je janggolang ngigia Unko kiai, udik pelik kelu, wah senyerku, kalau nyono ketek otak senyerku kelu. Makita ibu ki kendel man, pentel selar kelar pak, terus koros pada ben guli, paroge agar petangan, ya. Engkau lemon berdiri ngasalaman bidabit kelur eler beler ngar, tak nyaman ya, kelia pak kagula. Kula ni kanan ring tani. Icaban lora sejat putra negara, ra lora rotra negara kan sejat mulai lahir langsung isi omili beli pengarita. Namun gula tak mangkinan ni, kau ring senyum tanang gula. Cereng ni ka, wah monik ka ni ka, sabarang ni ka pak, pangunong, toman nyeting ni ka, bongguan. Engki urusan jikan mesin saka urusan ngecer wadah pada ngartena pada kan apa ngege lagu onjengan salaman balik-balik kita pentel ngare oh kubak ya gelia belum mageresan apa tidak biasa bulan nawar sinaraka mau kita tak nyom tanang untuk kerosnya lo serbit kelu ya benialang lang sambian ganggu ngormat punten keng orang ngormat orang lain pasti le genjeren orang ngormat orang oleh genjeren so le genjeren sing ngormat beni saya hormat mila tak usah gila hormat sampian ngormat ke guru oleh genjeren sampian guru saya hormat ongku baik tau le panapan ya tau le panapan mila tak usah bangga karena gara-gara yonceng pada ben gula ni kepahi siom tanang tubuh nak basir kulu kan lagu masih ingat ni ka Debu nak basir, Allah maafir lahu. Debu nak basir, enggak bego. Malam Jumat, ke basir ni kapah nyander, mancing sabi nyander ke gedung si kacer. Mon bede kiai, esiom tanah ngaperak, mon tak esiom sedih, jadi kiai neraka jadi debu ke basir. Kakan neraka jadi. Mun bede kiai isiom tanah ngaromangsa na perak, mun tak isiom tanah ngepas sedih, jadi kiai neraka aja. Enggak be malam Jumat kini ke saya debu. Mila nuki Bashir mana biasa laman kantos saseden nah, tak peti kesokan. Maki santre. Engki keng beni bah kaman nyaman, mun gula pak main kendelan mun gula. Pokon dek nyeting, pokon mun tak gele dek pak kai long tak yocol mun gula tan. Tina nah.
Pun kadang tak kerjung kutes. Kita anak apa? Ngormat pani kita anak pakai singa. Kau leben sampean je gila hormat. Hormat orang ngku tahu lain apa dan Pak? Ngku tahu lain apa dan? Kau leben sampean lebet nih kah? Pah orang mancing kepingan nih kau dulu. Oleh apa mbak? Ya ada tahu le apa aja. Soleh ganjaran sing hormat, mon saya hormat. Tak le apa aja nom? Je gila hormat. Lah kah? Mayu. Ayo reng sepo apa nih kah? Mula reng sepo les jelas beden ngi bobo. Jadi lengkai le era Pak. Lala nih benih mon reng setiap ya. Mon kahabaib Maria cabis benih abiluk nyorot. Kegiai nyorot. Benih mongkor mage nyorot. Kepak ya barapan niku TV bulan loros ben labeng elengkai tengan apa. Lala nih benih. Nih benih yongku benong. Kaulah samulai odi karena kaulah Tribuna Gusmos engkau mulai odi sampai sete nereng sepo tak teman solat istihara Can Gusmos ngaga ibadat dia ketua umum PBNU nyalon nah abela kareng sepo bini Tribuna Gusmos lah karena Tribuna reng sepo bini lah tak terus kok. Ini kering atoro ongku kering sepo. Ayo reng sepo. Saya terakhir ada repah. 10:30 lah. 10:30. Mun kau lereng mak semak. Mbian ni kebila sih dah pakai bengkon nah. Kau lereng mak semak. Tahu siapa numpak napa gula. Saya terakhir. Para Rabu sisa mulja. Kau leben ajunan seete bina foto ben Allah. Ayo latin Pak. Jiri cara na Allah melancong umur kau leben sampai. Ongku ni. Beda orang kelak, beda orang manti ke Allah karena gara-gara alatin reng sepo. Beda orang manti beni pemasuk ke Quran tak ben Allah gara-gara alatin nak foto. Seranya man Luqman. Beni Luqman samaken nikah. Luqman sebedi Quran. Luqman sebedi nengi Quran gurua. Lakon na tokang matung kan juno. Kila sebagian debu tokang jai. Orang pentet. Aku. Beni ustad. Beni doktor. Beni profesor. Tokang matung kan Keng parlo isabak ke Quran ben Gusti Allah makle etero ben gaula ben sampian. Karena Luqman penikah tu diseman ke Allah ben muljah mungku Gusti Allah karena gara-gara paling paraten mun alatin anak. Paling sukses adidi anak. Tetina apa anak Luqman bagi? Tak tahu je yang tak urus. Saya masuk ke Quran, Luqman paraten adidi nak foto. Urusan nak foto nak tahu ngaji tak tahu ngaji, urusan nak foto nak toro ocak tak toro ocak, jadi orang tak jadi orang, beni urusan apaan? Saya urus sebenarnya, pengaji apa anak je. Saya kabela nih Quran, Luqman sukses adidi nak foto. Anak jadi napa? Toro ocak napa punten? Ada tadi urusan. Pokon Luqman paling seken mau adidi nak foto. Cong. Bajang, cong ngaji, cong awirit. Ani kesiyalem ben Allah Pak. Dama jadi benjok ni gorkes Pak. Lah, ani kesiyalem. Dama ben mabi kalam pijong ni gorkes Pak. Beda sanguna. Ya, kan lain. Iya tak ada Pak jadi minta kok. Ya. Beri seket sampian magi ada hejut nengi jompon ongku ya tere tusan orkes Pak ongku sampian apa yang pese seket ebuh maleka beli bensin aja ngening orkes sampian pah ngaji ngatamaki nengi jompo pakun melo tusan nengi orkes makita nro ningku anak apa bolan nyangui anak nih orkes. Napa boleh anak pas mabuk nengi orkes sampean magi ada hejut ya teritu sana niku orkes ben bu mabun. Jadi kabela ben Allah inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Sebagian bini ben sebagian anak mun tapalang teu musuh ka ben jan Gusti Allah.
Nas tete pak letak gare maraja anak. Sela apok pak si nyari nafkah kena anak pas ya teritus sebenarnya. Nas tete kau leben sampian ni ke pokok lah pemuduk pokok pangaji. Urusan ni pangaji tolos tak tahu ngaji. Beni urusan sampian pak. Reng sepo tak andi kewajiban ma penter anak. Sendi sewajib ke reng sepo mangaji anak ite. Ajari ngaji tolos ngerti tak ngerti. Beni urusan reng sepo. Beni apaan sih ma pintra anak, beni guru na sih mengerti anak. Pasera Allah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ngerti ka pangajaran ada urusan Allah. Bahwa guru nang aku didokdik metodik ya toreh yang sih mengerti apa kun Allah. Tada orang mengaji anak butuh ada. Tada orang memunduk anak butuh ada. Pas pemunduk mulai montuk sampai ambu montuk pak lekor jam tak teman ambu ganjaran kering sepo akili terus maki anan tak ngaji deh pak ke montuk atol pentel berak ngakan tedung agojo boleh tapi bakun sampai oleh ganjaran ceng sampean gen memontuk berapa urusan anan cengkal deh pak ke montuk beni urusan sampean kiai nasi seleko kare ngaruah kan mengak Pak Siri gula tak gelum sepo nih kata berem mauku padahal guru na guru beliau cini kak gula para oben apa ada normal Pak Siri kata orang tu anak apa boleh ikalak beden Pak Siri ngerti jong lopai boleh ya jeri boleh Pak Siri mereka terang lagi ke lopai ya jeri boleh santri ni tak apal kekalian belekan apa ya jernih tong songot ben Pak Siri ya tak duli ngartek degi lah ya jeri boleh ben Pak Siri najet lah aku na guru ngajari Pak jadi mon beda guru pegelan ke murid aro tak pati lulus sertifikasi kiai berarti jelas nah kan jet lah aku na guru ya jeri kalau pai ya jeri boleh mon kalau pai boleh berapa ya jeri boleh telo kali pon maki mon pon telo kali lah kalau pai berem ya ajari boleh ecet lah aku na guru ngajari lah jubah pemunduk pangaji pamasok ke madrasah cengkal tak cengkal beni urusan sambian seurusan pangaji napa bunten pangarti ka hukum napa bunten nganika ada tak katerima dari memunduk ben mengaji anak pamangkat urusan anak ngaji du mak tahu ongku ngaji anak pamunduk mak ngerti ongku ka hukum keni kepon ceperna Pak bonus keni kepon ceperan beten lah mayu pas pamunduk pangaji kan ten gula ngojaan nengi jompok paneka engkau reta gil ke santri jarah apa kulo cet berusaha Pak ngecek nyenganyi gi begel gi mon nyenganyi Pak ono sebut nengi jompok banega kulo kan sering ngacerita nengi jompok banega beda setong tempo binian aja geun tengah malam kol dua aja geun aduk kelabang apa pon duk binian bedereng lake masuk ja tak sial lah gula bayang. Tuli mangkat gula ba. Ongku berak sarongan agaosan tak sandalan tak songkoan. Depak ke bengla bengebinian nyorot gula. Ya Allah, engkau reros koros dan gula nengi peke. Masa tak ngiba petok belekan naga delem beriam. Mon pas delem nagu pedang kan kari katraginya abba ni Pak. Kerepon nyorot geluh ngami bedekarin nap penengi depor ternyata tepak kaleting pangeran bebeng ni kesango mayu tina depak ke dalam ternyata saya masuk ke dalam pinter Pak pinter pada santren nah ngake pon yoko mawan gula pegelungku gula itu muja pinter pas ketua pengurus ternyata tak langkong ke nyon seporaki kak dinto tak kira karena iseng aja kak dinto cet andi penyakit tedung sambil jalan alias mamong waria boleh lu mi pirakmung mamamong ria punten abdina saksena toman sekalian tedung nengi jeding
Toman sekalian persis nengi tempat panguberna sampah. Toman sekalian tedung persis ibu bener pintu gerbang. Beni caipon, beni sekalian dugale kak dito. Mila na tak buru, kulo mak tak buru nak gana. Betina jadi penyakit mamong. Can kule pikir arepan benembun tedung nyaman nengi bengkon. Kiai na titi satpam. Ri segu nyaman jaga. Ani ke gula baleman ke jompo, maki malam, maki pah debak kalau setengah setong. Ni ke pun berde singantos Pak sing ngaji. Berde singantos ni ke sing ngaji. Siare ngempian ya besaki pamulin na para pani salimi melolor, wes ya besaki. Bah katon lebur. Ya besaki berkat si paling raja benembian. Mun beder lagi, mun tade ya tarap aja tin. Ada orang seneng hodi Pak. Ada ongku seneng nih kajan orang merah. Ongku seneng nih kajan orang merah. Tina odi sebagus penikah kau leben sampian atoro ponapa sedeti kasokana Allah. Beni Allah paksa atoro karpa kau leben sampian. Mara gigi bek malam nih kapon. Odi sebagus penikah kau leben sambian atoro kasokana Allah. Beni Allah paksa atoro karpa kau leben sambian. Ya Allah, nama napa kok Gusti Pangeran? Tamen, mari tamen ojo ni pagurudu Pak. Ya berarti jadi kasokana Allah lah Bu. Kiti na Pangeran, tamen na boleh. Nak ruwa benibah nereka ke Pangeran. Ya Allah, muka tuku Jakarta, senga pagerus. Sih. Reken lebur jeka. Orang doa dia pada tata kerama nanom. Pitena orang nereka ben minta. Ani ketepes. Orang nereka pani ke diri atasan ke beben. Dari reng tuah ke anak aro nereka make alos cong minta tolong kok ja sandal kala aki mon dari reng sepo ke anak aro pakuni kok jak nereka make alos orang nereka ini kita butuh tata keramah dari guru ke murid tak butuh tata keramah toles kompol lagi apalagi aro nyaman nereka keng mon se kocak doa nikah dari bebeen ke atasan aroma saja abe minta beni nereka singa mau lirik beri mulan nak leben sambian beni minta ke Allah nereka kan tak duli tengah hajat Pangeran nah mana sudah malam gula coba singa enggak Jan malaikat bedengging jadi jan malaikat. Pikir paduben santri amit ke kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa tu? Manabi kaiti nyona pamit kan tepat nih. Manabi kaiti nyona pamit. Demak ke pasar lenteng apa beli? Ngobeng na songkok. Keng la coba apa songkon? Eki gak dito mana bi kaiti samangken naptina iya jalan coba tagar duhur pas tuli mulai eki ini kat pantas ikut cak nyoon eti kau leben sambian makin nyoon eti keng mon tata keraman na lopot ibu ni nyoon eti Pak. Assalamualaikum waalaikumsalam apa tu abtina pale mana beda kerja nengi jompo iya di engki tak iya di mulai bakun gula nikah Iya di mulai tak iya di buru gulu bakun. Nika gulu kira abel lagi katoh nika. Ya ada warlon benih reng amit nyaman. Reng nereka. Tandena orang nereka benih kamu tak beri angu nerekanya mana? Pon la oleh sebulan ada hajud, polan tak ada bergerba ambu bah. Le sebulan ada hajud. Gara-gara tada bergerba je ibrina ambu apa? Iya. Lah sebulan lah ya tada apa dah. Opam ni.
Napa boleh pas jelas-jelasan ngocak ke pangeran. Kau lah kurang napa pangeran? Tore kurang napa gula? Soro norok salawat nariyaan. Norok pon. Soro norok pengajian. Norok pon. Soro tahajud. Kolot pon saya sujud. Soro apa jang duha. Ongkui tina ben lakon. Nata gara sebutnya. Kurang napa gula gambar. Hari bener yang doa pak. Nereka dia. Nereka. Jadi ngereng pabag bedepi itu na abak. Bede tatakraman. Jadi ngereng. Terakhir ada boleh ya pak? Ongku tidak boleh nikah. Para rabu sisa mulja. Odi senyaman belum tantoh kenika keng ikarida ibn Allah. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah ni bagus. Ya Allah tutuaki paringi dek ke abtina kau di entunya sebagus. Sefokus nih ke belum tanto si nyaman kabe belum tanto beda orang odin soki pangkata tengki abon kuasa lu cur kelure belum tanto soki abon tengki pangkat abon kuasa Firaun pak Firaun soki na orang abon ratoh abon kuasa keng muson Allah belum tantok odi peni kasi tak cocok ka pikir kini kecuba mugo lontan asyadun nasi balaan al anbiya paling rajin ujian ben musibah para nabi padahal ring sema ka Allah jadi ngereng odi peni kece okor ngakui akal meloloh manter tatelok peni ka nomor setong pejang je kelopai apa jan buk jaga lupa pak, pejangan ben. Sampian makin ngamal lagi na apa, boy mun tak pejang, ya ada dah oleh ada nom. Ada dah oleh. Nomor 2 ring sepo jaga. Tapa jan? Senomor telo cek pakari angar andi nak foto. Mi perak kari marajah keng anak tetigu dengan tusah. Abe tepak anak tukang badetang tusah ke kaula benajuna. Male tak titi tusang, ayo pamontuk, ayo pangaci. Mantir-mantir pada kata remah ben perpangkian malam semangkin mantir banyak barakah ben manfaatah mukai papangki boleh perpangkian selain selangkong sampurna hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.